खुलुमखा फाइनाय 12 तारिख एप्रिल 86 संमारी ताबुक तो प्रत्येक दलक न ताबुक लामा नखरजाक যাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোটংথং অবনর ব্যবহারখিনি কর্ম দंनाय সমস্ত রাজনৈতিক দলनि প্রতি জনগণ অবসানাय ব্যবহার সজাগ সতর্ক দंदि কেবো যাতে অশান্তি যাতে তৈরি খাইতে মানথं লোকরंनिबो दायित्व दङ नजर नाराखनानै राजनीतिक दला हार जित दंनाय 4টা 5টা দল বাসাও 5টা দল তো বাস যদি মিনিয়া কাইসা দল যদি নাই তাই বাকি হারিনাই তিনি যদি নাই পরে ফাইনাই কিন্তু আবনি বাগै ভোটনি রাজনীতি খাইনাयनि বাগै জনগণ যাতে কোনো রকম অসুবিধা খালাया नाथाय बेबायदिनो समस्त राजनीतिक दलनि नायख'नायनि दरकार যাই হোক आंनि কইমं दंनाय পরে দিনও দল থাকানে কত বাসি থাকানে মিনলে তামংनाय दाबो गोबां नेतारा नुगै दङ तिब्रा मथायनि नेता नुगै दङ एत बिजेपिआव थांका बिजेपि सासो जातिनो फियकनाय जातिनो मोथांनाय दखानाव मोथांनाय सबके साथ सब खिताम हेन ব্যবহারनि बागै उन्नति खायनाय नै खरांथि सवै बिजेपि सारा टाइमिंया त्रिपुरा राज्य भारतबर्ष नरेंद्र मोदी मानिक सारा दफानाव मोथांमोनया दिनै बिजेपि याकारै केवल नित्य केवल मथा सराय फांसन सिमी रोमान स्क्रीन दाबि फैफैया दिनै जे रोमान स्क्रीन का सुनाय बिजेपि दल थाङै जइन खालिया टीएसएनि नेतारा उपेन्द्र देव बर्मा सराय थेकेनो स्कुल जीवन थेकेनो टीएसए खायै रोमान स्क्रिप्टनि पक्षे तामुनाय आঞ্চলিक दलनि सारा त्रिपुरासानो मोथांमोनया आबाहाय अनेक टीएसए नेता दिनै बिजेपि थांनानै नुगौ বিজেপি বরাক মাথা ফেমেনি নুকু পরে তো কোনো অসুবিধা নেই পরে তো তখন মাথা অসুবিধা নেই বা তিব্রা মাথা ইয়াকারে বিজেপি থাকা নিনি আবাহাই তিব্রা মাথা অনেক নেতা বিজেপি থানায় বিনিলে তাম অসুবিধা বারা থাকবে নেতা ওরা থাকবে নেতা নং খেলে লেতা পাতা খামা দंसिनाय বিনি ক্ল ক্ল করে থারে কাছে এই ধরনের রাজনীতি যারা খাইনাय बरनोबो लोकर सिनिवै भोट होनानै लांनाय वानसंनाय लांनाय आरो सबचेয়ে बড় कथनखा त्रिपुरा मथानाव दामनि बागै भोट होनाय दाखरा बखरा दामनि बागै যারা ন্যূনতম যেটা চলিত মানে পেনশন পঞ্চায়েত মিনিয়া 2023 থেকে বেতন প্রমাণ সমান मासनि मासो कय तारिखआव मानाबोनाय बागै ठीक ना करे जरा मंगसा सामंखै मिन्या बर सरकार थांले ताम खैनि तो साला ताम खैनाय ताबो 5 বছর যে চলি মানে আবার কেন চলি নাই বলে তাই 5 বছর গো এডিসি থাকা আনকাই বরनि साक जानायनि बान्तां सिनाय गाहाम लामां सिनाय 100 जनानि बिसिंगाव गारि गासिनाय दामि जुथा गासिनाय जामुंसा सिनाय मबाइल आइफोन मबाइल टी सिनाय फोरोंनाय तामुंनाय जनगणनि मुंसांनायनि ख्रै सिखलारकनि चाकरि बाकरि इनानि दंगलाक गासै ओ मथानाले भोटै किसुंगाया दिनै रोमान स्क्रिन कक्साव अरे नोंला तामुं सालो खेलिया रोमान स्क्रिन निने प्राइमारि स्कुल एडिसे राखने प्राइमारि स्कुल 100% निने क्षमता निने दायित्व 16 जনের পরে एडिसे स्कुल दङ
नोंनि दायित्व नों पालन खायो शुद्ध राजनीति खायनाय बागै रोमान स्क्रिप्ट चिरिकने हिदा और जे रोमान स्क्रिप्ट का सुनाय और सरकार बताओ नि 13 जना एमएलए 2 जना मंत्री दिल्ली नरक जाना पुटी हका बो दिल्ली कखे सागा रोमान स्क्रिप्ट नि बागै तम नाय नरेंद्र मोदी अमित शाह जेदिनो त्रिपुरा फै बक्तृता रेखा नॉर्थ ईस्ट 40टा तामनाय विभिन्न आंचलिक तामनाय गोष्ठी दङ बर'नि भाषा बेबाक्टर देवनागरी अक्षर हमारे एमपी सिनी बुबग्रानी बिबि कृति सिंह देवी बमंच आचुकजाक प्रतिबाद खायखा सावसानि बागै पार्लियामेंट कक्ति साका 125 बिल पास मा खायनि हिनै कक बरगनो अष्टम अंतर्भुक्त मा खिसनाय हिनै ओंखाय तामनि बागै त्रिपुरा मथन भोट नायबा थिनांनि कक सालायो जे सीए चालु खायो त्रिपुरा सना दंस खायनि बागै राजनीति षड़यंत्र खाय दङ नर राज्य सरकार अंका बबाय करन लायो सरकार खालै दङ एडीसी ओंखाय नर তিনি আলাদাকে ভোট বাসা লাগে অব তো বিজেপির বিরুদ্ধে নং লড়াইয়া বিজেপির বিরুদ্ধে কবই না লড়াই হিংকাকাই নর মন্ত্রিসভা থেকে কবই ভাইয়ে রিজাইন দিয়ে সমর্থন প্রত্যাহার খাইতে নরক একদিকে বিজেপিনিफ्राय সরকারা তঙ্গै আর রসগোল্লা চালাইনাय বিরিয়ানি চালাইনাय ইয়ানखाय सिख्ला रत्न वालाय बुलाय खायै शत शत सिख्लानि बिरुद्धे केस जारबै कपाल बेमान खेगलायनाय नोंखाबा अन्न दल थांगै गाहामखौ दंनाय बंख केस मासानाय बांनाय जेसे ना गासुनाय बागै एत लड़ाई खा थै कसखा मादपारि थै कसखा तिनि ओ सिएन समर्थन खायदों राज्य सरकार अंकाका एडिसि बंदर कक्तेजे सायाबनि बिरुद्धे যারা नैनि मुं सा नों सामुं खारि मैया नों दाबो बिजेपि रां होया आमाय सिं साख्रि नैमिया वर्ल्ड क्लास हस्पिटाल खैमिया वर्ल्ड क्लास खैमिया वर्ल्ड क्लास जे निर्वाचन विशन डकुमेंट कक सामाने अब खैमिया ओंखाय तिनि तो ईसन निर्वाचित खायखले नर दाम खायसे नैबा तो माया नैसे नर साय नाखै तिनि बेतन नैमिया साख्रि tlang मैया मुंसा सामुंदां नै ओंखाय दाबो निर्वाचित खालाम नर माता माननायबा ए दाबो कथा खै नर तो ईसा 2026 निर्वाचित खाय नरला खैमा नायदा नरा खैमोन दे जे 5 বছর खासिया तो 50 বছর बसिया बीजेपी जे 8 বছর खासिया तो 80 বছর खासिया कासे आबने बागै दाखर बुल दाखारि आं विशेष के सानाय ब्रह्म थानै आलादा कोनो बरक करे विशेष के सीपीएम नि बरर नहति ब्रह्म थाना सबसे बेसी कदर खाके आईपीएफ थांका ঠিক আছে টিএস খাইনাय आईपीएफ खाइनाय एनपीटी खाइनाय थांका आपनि बिसिं बिराद अंश सिनि गणमुक्ति परिषद सीपीएम नि थांका किन्तु आं सानाय नरक फिरबि खायसे बरं न खंसाना बागै सिंसे ओ टीएस न बरक ओ टीएस नि बरक ओ एनपीटी नि बरक ओ त्रिपुरा मथा ओ कांग्रेस नि बरक सीपीएम थाङै फान्दै बरक दिनै जाना साबाया नोंना नंबाय आं दंखा नोंना बिश्वास बखैया दाबो बनोंनो लालमा थानै नोंना दिनाय खैदोंबो काजो जागाव गोरोङै लाभ करे नरक रवि फायदि आरो बुकुराव नरनबा जों अनुरोध खायनाय नर वानसुबिनाय दे दिनै त्रिपुरा मथा जेरकम भाबे चलि दंखा नेतारक जेरकम भाबे चलिखा दिनै बरंनो बरक निर्वाचित दंनाय ब्रह्मथन तो कदाल बिसि कैंडिडेट करे आगे जारा तंगने बरम न बरम जगदीश देवबर्मा पूर्णचंद्र जमातिया तकान बखै बेबगनो आ बर तम खनि बर किछु खैमिनिया 5 বছর কিছু খেলিয়া তারপর কিছু খাইমানানে আশা খাইনানে কোনো কম করে একইভাবে বিজেপি सबसे डेंजारास सबसे बेसि विपज्जनक जे बीजेपी सीए चालु खायखा जे बीजेपी
ত্রিপুরা সবচেয়ে বেশি অসম্মান খাইয়া তিনি মুখ্যমন্ত্রী তামনাই খাকলা বৈসাই দं ত্রিপুরা সম্মান খা ত্রিপুরা স্পিকার খাইয়া ত্রিপুরা রাজ্যপাল স্নামকা আসল স্নামানি জায়গা তিনি ত্রিপুরা করে তিনি 12 জন মন্ত্রী বিসিঙ্গ 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর 5 নম্বর করে 6 নম্বর করে 7 নম্বর থেকে ত্রিপুরা মন্ত্রী সম্মাননি জায়গা করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার ত্রিপুরা অফিসার করে 8 জন ডিএম বামফ্রন্ট আমল 2 জন 3 জন ত্রিপুরা ডিএম তিনি খরচাপনে ত্রিপুরা ডিএম করে তিনি 32 জন ডাইরেক্টর 34 জন ডাইরেক্টর দं 14-15 জন ত্রিপুরা ডাইরেক্টর দं বামফ্রন্ট আমল তিনি 3-4 জন ত্রিপুরা ডাইরেক্টর yang সম্মানী জায়গা এই 8 বছর বিজেপি বিপ্লব দেব মানিক শাহ সরকারি জড়াব একটা হাই স্কুল ত্রিপুরা এলাকা খোলক জায়গা একটা কলেজ একটা হাসপাতাল একটা ব্লক একটা অফিস তিনি মনসা খোলক জায়গা তাঙ্গে চাঁদারनि সামনে হুম করে ও বিজেপি তাম খাইনাই ক্ষমতাनि বাগাবাগি লাইনাय লুটি চালাयनाय জায়গাनो কত খাইমানनाय আবসারা বড় বিজেপি খাইनाय কোনো করে কাছে বিজেপিनो सबसे बड़ो डेंजर वो बीजेपी ना संजय को मिलाट कर नामे मथन जे मार्क कर नाले बीजेपी ना आट को ई एडी से लगा न काम करने ने बाकी अब चैलेंज के न सनाई गारिंग तंजा ती ऐसे क्या वो ट्रेडिशन न रखा करने लगे तो ना कैसे हालात को किंतु त्रिपुरा जने कोनो हापुंग बात करे दालान न तंगे रेखा 100% बरफनि दालान न खालिनाय आं ग्यारान्टि हिसाबै सिखलाहाम गाड़ी घोड़ा থেকে আরম্ভ খাইয়ে 10 লাখ পর্যন্ত 10 লাখ নাঙ্কাই 1 কোটি 2 কোটি টাকা নেই লাগাই ভাষায় রই পরনো এক 60% জায়গানো কত আবার খাইমানো आं 5 বছর চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার দंगै आंनि 100% এবং যারা ব্যবসা বাণিজ্য খাইতেন आं अलरेडि घोषणा खाइया बिजनेस वेलफेयर स्कीम যারা बिजनेस खाइने मुखतन फालनाय बेरमा फालनाय निने वाहन फालनाय दहान फालनाय বিভিন্ন ধরনের কিসিমनि ব্যবসা বাণিজ্য খাইनाय बिजनेस যারা খাইতনাय যে কোনো ধরনের বিজনেস বনি বিজনেস ওয়েলফেয়ার স্কিম খাইয়ে বর্ণ বাহাকে সবাসরি এবং এডিসিও বামফ্রন যতদিন তংসাক বেতন পেনশন দুর্নীতি মুক্তভাবে প্রশাসন চালকা আবার গ্যারান্টি হিসাবে 100% তার দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন বর্ণ উপহার আবনি বাগিনা বামফ্রন পটনাनि বাগै आंनि गय दंनाय बेवनो हामबाय खलमका सिबाय